Good morning, good evening, good afternoon guys. So nami diri sa Satuhan guys, sa Langob guys. Padung ko ngadto sa Langob guys. Tara ko mga kauban guys. Langob ti padung guys. Guys, salud guys. Langob ni guys, padung mi sa Langob sa Satuhan guys. Tara guys. Ni guys. Nanay berhen da sod guys. Diha. Gari diri guys. Naa diri ang Langob guys. Gugsad nga to laom guys. Langob sa diri sa Satuhan guys. So katong wala pa ka ari mo diri. Laag ta diri guys. Suroy mo nga guys. Para sila guys. To mga kauban ko guys. Dito sila una, ni madto sa karon. Ngayon, ari mi diri laom sa Langob guys. So di ambot maklaro ba kana sa video guys. Laom-laom na guys at na ubos. Kaya di aman sila gamay nga chapel guys. Tuwas na dito guys.